अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 6। आप उठे, आए और प्रेजेंटेशन दें। उसने ज़मीना का नाम लेने के बजाय हाथ से इशारा किया और सख्त अंदाज से उसको बुलाया। सर, मैं। उसको बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी वो उसको बुलाएगा। जी आप मोहतरमा। वही लहजा, वही अंदाज़, बस नज़रें इधर उधर क्लास पे थीं। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। लेकिन सर। क्या लेकिन? सर, मुझे नहीं पता था आज मेरी प्रेजेंटेशन है। नज़रें झुकाई हुई थी। मैं आपके घर आके बताता आज आपकी प्रेजेंटेशन है। दिल को चुभने वाला अंदाज़। सर प्लीज़, मैं कल तैयार कर लूँगी। इम्पॉसिबल, आपके 0 नंबर मार्क करूँगा मैं। वही अंदाज़। किस लिए आती हैं आप यहाँ? अगर पढ़ना नहीं है तो? अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास के बजाय घर पे बैठे आप। दिल को चीर देने वाला अंदाज़। ज़मीना पे आज क़यामत टूट रही थी और वो बोलता चला जा रहा था। वो नज़रें झुकाए बस सुनती जा रही थी। सब हैरान होके बस उस एक शख्स को देखे जा रहे थे जो बस बोलता चला जा रहा था। वो उसका आज एक और रूप देख रहे थे। आज के बाद मैं ऐसे बहाने हरगिज़ ना सुनूं। जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास से दूर रहे। वो बोल रहा था। सब एक नज़र उस पे डालते और एक नज़र ज़मीना पे। ज़मीना नज़रें झुकाए बस एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मगर सब्र इतना छोटा भी तो नहीं है जो उसे आ जाता। उसकी आंखों से आंसू आने लगे मगर उसने सर ऊपर नहीं किया। वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी गैरत कैसे गवारा करती कोई उसको रोते हुए देख ले। वो सुनेगी, बहुत सुनेगी, मगर अपनी आंखों से निकलने वाला एक आंसू भी किसी को नहीं दिखाएगी। वजदान सर उसके फ़ौज टीचर हैं, वो उसको कुछ भी कह सकते हैं। उसने खुद को तसल्ली देते हुए दिल में सोचा। वो उसको एज अ टीचर हमेशा ही अच्छे लगते थे। उसको तो क्या, वो तो हर एक को अच्छे लगते थे, मगर वो उनकी दिल से कदर करती थी। वो एक अना परस्त कबीले की होते हुए भी सुनती रही। आज सब वजदान सर का ये रूप देख के बहुत दुखी हुए थे। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ज़मीना को कल का टाइम दे देते, मगर उन्होंने उसका ज़रा लिहाज नहीं रखा। उन्होंने उसको बताया भी नहीं था, कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होके आना। वजदान की क्लास ख़त्म होने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। कोई ज़मीना के पास नहीं आया था। सबको लग रहा था अभी जाना मुनासिब नहीं है। वो नज़रें झुकाए, आँखों में आंसू छुपाए बैठी रही और फ़िज़ा उसके पास बगैर कुछ बोले बैठी रही। बहुत अच्छा हुआ आज सर ने जो उसको उसकी जगह बताई। आज कोई खुश था तो वो हानिया थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने इरम के कान में सरगोशी करते हुए अपने चेहरे की खुशी छिपाते हुए कहा और उठ के उनके पास चली गई। बहुत बुरा हुआ आज तुम्हारे साथ। उसने उसको ऐसे अंदाज में कहा जैसे कह रही हो बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, अब सर की क्लास में ना बैठना। क्यों हानिया, क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? उसमें भी सवातियों वाला खून था, किधर किसी के सामने झुक सकती थी। उसने चेहरे पे बगैर किसी तासुर के कुर्सी के साथ टेक लगाई, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हैरत से उससे पूछने लगी, क्या हुआ हानिया? हानिया के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो तो ज़मीना का रोता हुआ चेहरा देखने आई थी, यहाँ तो कोई और ही मंजर देख रही थी। नहीं, मैंने बस ऐसे ही कहा कि तुम खफा होगी ना, सर ने आज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। हानिया ने मसनूई सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाई। है, मुझे तो नहीं फील हुई कोई इंसल्ट। सर वजदान मेरे फ़ौज टीचर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे भी आज गलती मेरी थी जो उन्होंने मुझे डांटा, और उसको डांटना कहते हैं ना कि इंसल्ट। उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और हानिया वहाँ से चलती बनी। सरी। फ़िज़ा ने ज़री की तरफ देखा, उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। क्या उसको वाकई में फ़र्क नहीं पड़ा? फ़िज़ा उठ जाओ ना। उसको लगा वो कुछ देर और बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फ़िज़ा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में समझाया, खैर है, कुछ नहीं होता। उसने भी फ़िज़ा को आंखों में ही बताया, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बात समझा दिया करती थी। वो तो ज़री को अंदर से पता था वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी
वहशत लिए वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जो उसने अपने पास बेड पे छोड़ा था। बहनों को उसने अपने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज़। वो खाने की मेज़ से बगैर किसी से नज़रें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा, चाय नहीं पीऊँगा मैं। सब उसकी इस बात पे एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता ही नहीं था। बाज़ औक़ात वो 2-3 कप भी पी लेता था और बाकायदा ज़ैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, पहले मेरी चॉकलेट अगर ना हो तो वो उससे पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जागा करते थे। ज़ैनब नावल पढ़ती थी और अपना काम किया करती थी। सब उनको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फ़ातिमा ही थी जिसको अंदाज़ा था उसको मसला क्या है। वो जल्दी उठा और अपने दरवाजे को कुंडी लगाई, फिर आके बेड पे बैठ गया और उस बैग को देखने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते ही वो डिब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। उसको लगा जैसे उसको शदीद ठंड लग रही हो। उसकी टांगें, हाथ पाँव कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा वो पागल हो गया है। उसने बैग को फ़ौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और खुद पे ऐसे रज़ाई ओढ़ी कि उसकी सांसें भी बाहर न जाए। वो रज़ाई में लेटे मुसलसल काँप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभाले हुई थी, अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने बच्चे को मारा हो और वो हिचकियाँ ले लेके रो रहा हो। उसने अबाया भी नहीं उतारा था। दरवाज़ा बंद करके वो सीधा वॉशरूम में गई थी और फूट के रोने लगी। उसने पानी का नल खोल दिया ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए। सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे और ऊंचा रोती रही। उसका कमरा थोड़ा सा हटके था तो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। दूसरा, उसने पानी का नल खोल दिया था। वो अबाया पहने ज़मीन पे बैठ के कितना वक्त रोती रही, उसको खुद भी नहीं पता लगा। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला वो पिछले कई घंटों से अबाया पहने वॉशरूम के फर्श पे बैठी थी। उसके कमरे में ऐसे भी भाई नहीं आते थे और अम्मा को पता होता था वो दिन में सोती है तो वो उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उठी, अबाया उतारा और शार लिया। उसके बाद वज़ू बनाने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, उसको लगा ये वो है ही नहीं। उसकी आंखें इतनी लाल हुई थी, उसको लगा जैसे किसी ने मिर्ची कूट के डाली हुई हो। वो जैसे ही पानी मुंह पे डालती तो दर्द की एक आह लेके पीछे हो जाती। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज बुरी तरह से टूटी थी उस इंसान के हाथों जो उसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और ज़मीन पे जाके बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। उसको खोलते ही उसमें से उसने वो दोनों डिब्बियाँ उठा ली। आँखों में वही वहशत लिए कांपते हाथों के साथ वो बारी बारी दोनों को कुछ वक्त ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने फ़ैसला कर लिया उसके मसले का बस एक ही हल है, उसको नहीं डरना। उसने एक डब्बी में से तिल्ली निकाली और दूसरी से सिगरेट निकाला। वहीं ज़मीन पे बैठे उसने तिल्ली जलाई और सिगरेट को उसके साथ लगाया। उसके हाथ अब पहले से ज़्यादा कांपने लगे थे। आँखों की वहशत में इजाफा होने लगा था। उसने सिगरेट को अपने मुंह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे ही सिगरेट का धुआं उसके अंदर गया, उसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। उसका दम घुटने लगा। उसने फिर एक दफ़ा सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पे हाथ रख लिया। अब खांसी पहले से ज़्यादा हो रही थी, पहले से ज़्यादा दिल पे बोझ आया था, मगर उसने सिगरेट छोड़ा नहीं था और पीता रहा। एक सिगरेट ख़त्म हुआ, उसने दूसरा लगाया। दूसरा लगाते ही उसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा हो। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका जहन पुरसुकून होने लगा। जो उसके अंदर वहशत थी वो ख़त्म होने लगी। वो ज़मीन पे बैठे सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। उसने बेड के साथ अपना सर रखा, आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नीचे छोड़ा।
جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا، وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہے۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود ہی کو برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھی، وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ زری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہے؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتا تھا ماں تھوڑی دیر اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی۔ اماں، میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی، آپ خود پوچھنا سر کو۔ یہ کہہ کر پھر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہنا نے ڈانٹا تھا؟ تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں؟ سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پی جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھیں، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ہے ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ سید وجدان حسین شاہ اس کے سحر میں جکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں چلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں، ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔
وہ ویسے ہی زمین پہ لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھی وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پی ہے، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائی۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے۔ یہ میں ہوں، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ پھر سے اس کی آنکھیں، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ دیکھو، وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس کے دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ احساس ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ زری، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری، اٹھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم نے رات میں بھی کھانا نہیں کھایا زری؟ رات میں تو کیا، تم نے تو دن میں بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس کی بات کا وہ انداز یاد آتا، وہ اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری، میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہارے ڈاکٹر کو بلا کے لائیں۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، اب بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟
मौलवी साहब उसके पास आए, उसको देखते रहे जो एक रांझे की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगा के बैठा था। जी। मौलवी साहब के उसको बुलाने पे उसको एहसास हुआ कि वो उसके पास बैठे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं मौलवी साहब। कुछ तो हुआ है वजदान, तुम मस्जिद में भी अब कम नज़र आने लगे हो। सुबह सुबह जो तुम तिलावत करते थे शायद वो तो तुम भूल ही गए हो। मौलवी साहब, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है। आँखों में नमी लिए नजरें झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा, अल्लाह भी कभी किसी से नाराज़ हुआ है? मौलवी साहब ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौलवी साहब, जब वो नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराज़गी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है। देखे ना, मुझसे तो सब कुछ ही छिन गया है। मुझे लगता है उसने अपनी नाराज़गी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया है। वो आँखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौलवी साहब उसको सुनते रहे जैसे वो उसको सुनना चाहते हो। वो उस वजदान को खोज रहे हो जो वाकई कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज़ हो गया है वजदान? मौलवी साहब के पूछने पे उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफ़ा था जो उसने उनकी नज़रों में नज़रें मिलाई और फिर एकदम नसें झुका ली। वो किसी की नज़रों में नहीं देखना चाहता था, वो किसी को हक नहीं देना चाहता था कोई उसकी आंखों में उस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया है तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है? तुम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा उस रहमान के बंदों की मदद करते हो, फिर वो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता है? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। उसके कुछ ना बोलने पे मौलवी साहब समझ गए वो नहीं बोलना चाहता, बस वो उसको प्यार से सुनाते रहे जो एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था। वो नज़रें झुकाए सुनता रहा। उस रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पे आजमाइश डाली है तो उस आजमाइश को अपनी ताकत बनाओ वजदान, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाओ। मौलवी साहब उसको कहते रहे। मौलवी साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों के सैयदों से बाहर शादी हो सकती है? उसने मौलवी साहब की बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो उनका जवाब उनके मुंह से पहले उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासुर के उसके चेहरे के बदलते रंग को देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया है। वो उसके साथ जो जिन्नात हैं उसको बहुत मार रहे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वजदान मौलवी साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा भी। इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिन्नात थे और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। ओके जी, तो हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो आपको क्या लगता है वैसे कि मतलब इनकी शादी होगी या नहीं होगी? वैसे मुझे लगता है कि होनी चाहिए। मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे लगता है होनी चाहिए। वो शायद उसको बहुत मोहब्बत करता है और उसको जिस तरह नाम दिया कि वो उसके दिल की मलिका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको अभी तक क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और देखते चले आगे क्या होता है। हम अब आपसे कल मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।